B? May I see your eggs? Wow. Okay, next. Next. The toys. Haman. Upstairs. Careful. Look at the basket. The basket na pink. Look. Kuya. Dira na. Yana, look here. Wow. Wow, put sa basket. Wow. Yummy. Next. Sa kwarto. Asa sa kwarto? Dali, sa kwarto. Huyate si Yana. Huyate si Yana. Yana, huyate. Wow. Huyate si Yana. Yubiyaya. Okay, next. Where? Where? Look at the cat tree. Look at the cat tree. Where? Look at here. Here. Ano? Naman. Nara sa ubos. Wow. Okay, tanaw basket ba? Pipicture ani picture. Tapad ka mo yan, ha? Tapad. Uy, tapad. Okay, next. Kwarto ni ate. Come on. Sa bed? Tanaw sa bed? Where? Wow! Another? Sa pillow? Signa, ah? Wow! Cool. Yay! Picture. Dali, picture. Dali, picture. Dali, dapit. Dali na. Wow, kadaghan naman. Dali. Dito, picture ba? Picture. Dali na. Uy, dali tanaw. Kuya, picture ani ka mo do, ha? Okay. Look at the basket. Sibog. Dali, sibog kaya na. Okay. Next. Wow. Wow, lipap. Next. Where? Madapit. Hanapa diha. Hanapa. Ito sa chair. Tanaw sa chair. Wow. The next. How about sa door? Dito siya iba ni. And dali pa. Sa pay kuyang. Oh, where's the Kinder Joy? Where? Si Kinder Joy. Hanapan nito si Kinder Joy. Aman. Hanapan si Kinder Joy. Where's Kinder Joy? Kinder Joy, dili rata diri si Kinder Joy hanapa. John diri hanapa. Hanapa kay nagtago si Kinder Joy. Hanapa gani. Ano ka paghanap? Para sa tun sa gold coin dito sa may veranda. Haman nakabutang ang gold coin. Sige na. Haman mo nakita ang gold coin gayna dito sa
Oh, unja, dapit sa? Unya, dapit sa beranda.